Wah, lihat teman-teman. Di sini ada banyak lagi mainan teman-teman. Keren sekali ya teman-teman mainannya. Mantul, ada truk derek juga. Wadidaw, ayo kita kumpulkan semuanya ya teman-teman. Ini dia keranjangnya seperti biasa. Kita mulai dari sini dulu teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada truk tangki teman-teman. Widih, widih, keren sekali. Taruh sini. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada mobil box. Widih, widih, keren sekali. Taruh sini. Wah, kita ambil yang besar ini teman-teman. Wah, lihat. Di sini ada truk crawler keren. Widih, widih, keren sekali. Taruh sini. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada wheel loader pembersih salju teman-teman. Widih, widih, keren sekali. Taruh sini. Wadidaw, lihat di sini ada mobil keren. Widih, widih, keren sekali. Taruh sini. Wah, hai, lihat teman-teman. Di sini ada mobil Slender. Widih, widih, keren sekali. Taruh sini. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada wheel loader beko teman-teman. Wadidaw, keren sekali. Taruh sini. Wah, hai, lihat di sini ada wheel loader. Widih, widih, keren sekali. Taruh sini. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada truk derek. Widih, widih, keren sekali. Taruh sini. Wah, hai, lihat teman-teman. Di sini ada truk molen. Widih, widih, keren sekali. Taruh sini. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada eskavator capit teman-teman. Wadidaw, keren sekali. Taruh sini. Wah, lihat di sini ada juga truk molen teman-teman. Widih, widih, keren sekali. Taruh sini. Wah, yang terakhir teman-teman, lihat di sini ada dump truck, mantul sekali. Taruh sini. Wadidaw, lihat teman-teman, mainannya sudah kita kumpulkan semua. Keren sekali. Jumpa lagi besok. Bye bye.